माँ ए माँ किए कौटी अच्छा माँ मत किसी खाइबा को दियो माँ मत किसी खाइबा को दियो 5 दिन 5 राति हैला किसी न खाई न पी मो पेट पिठी मिसी जाउची माँ मो पेट पिठी मिसी जाउची। अरे के तुम्हें चली जा एठी किछि खाइबा पाई दिया जाए नहीं नहीं माँ तबे सेमिति कहनी गोटे भिक्षुक जदि जनक दांड द्वार खाली हाथ में लेउटी जीव ताले उक्त व्यक्तिर अमंगल घटिब माँ उक्त व्यक्तिर अमंगल घटिब। अरे हाँ तो मुझे जदि से भिक्षुक को किछि न खाइबा को देले होय तुमरो किछि अमंगल घटि पारे तेणु जाए ताको किछि खाइबा को देई आसी। तुरंत मते किछि खाइबा को दियो माँ तुरंत मते किछि खाइबा को दियो पोखरे मो बेटा जोला पड़ा करूची माँ बहुत जोरे भोकाउची ए मुहूर्ते किए मते किछि खाइबा को न दियो ताले मो पिंडर प्राणमय उड़ी जाय पारे माँ मो पिंडर प्राणमय उड़ी जाय पारे क्या तुरंत स्वामी तमे एठी हाँ माने अजीबो तब सामने रे तंटाए मारे एते दिन जाय कोठी रहितिला तमको कोन मो कथा मन पडु नथिला। अरे सब मन पड़ुतिला अरे भूत तो मरुछि भी तमरी पेई अब बच्ची छी भी आज तमरी राजकुमारी तमे तमे पुणे प्रसाद रे स्वामी केमिति कहिबे सेई दिन सेई सेनापति मते उठे आनी बाहे बापा जीत करी बसिछि तमे काहे मां बदल कर तमे केवल मोरी राजकुमारी तमे केवल मोर हेले मो ताटु बंचिबा पई कोन कहिछि जानिछ कोन करछि राजकुमारी मो ताटु बंचिबा पई ताको मिछ कहि देछि मोर गोटे मौन व्रत अछि बोली आ से मौन व्रत शेष न होबा पर्यंत मु काहाको भी बाई पारिबिनी बोली कहि देछि। अरे राजकुमारी तमे तो जानिछ गत थर जो युद्ध यात्रा करथिले उक्त चित्र मोर परास्त प्राप्त होइतिला आ एई देख सब पाइले ख्यात विख्यात स्थान रो तार तार ए रक्त बहि पड़ुछे ए परिस्थिति मु तुमको उद्धार करि परिबिनी राजकुमारी मते क्षमा करि दब राजकुमारी मते क्षमा करि दब तम जमार भी चिंता करनी मो पाखरे गोटे उपाय अछि और से उपाय कले हम जेमिति हेले भी से सेनापति को मारी परिबा। उपाय हां तापर की उपाय राजकुमारी स्वामी मु तुमको कन्या बेसर सजाई देबी एते मत कोन कहछ हां पुरी मते काहे की कन्या बेसर सजाई देबो काहे कि ना मु ताको मोर व्रत अछि बोली कथा देछि से बे आसुतिबा मो जगह रे तमे रही ताको बरणमाला अर्पण करिबा बहाना रे ताको तमे मारी पारिबो। तमे ठीक बुद्धि टे थाटी जा तब बुद्धि विद्या को कलन न करी मु रही पारिनी राजकुमारी सत कथा मो कन्या बेसर से सजिता होई तम जगह रे आ मत परे मु बसी आ से जते बेले नि अस्त्र रहितबो ताको मु सुरक्षित भाबरे परास्त करि पारिबो राजकुमारी परास्त करि पारिबो। ठीक अछि ताली शीघ्र चला से बे आसुतिबा मते कन्या बेसरे से सजिते कर दियो चल प्रभात हवा बसी ठीक अछि।
से कहिला ओ भाग्यश्रीर व्रतटा शेष हो से कहला व्रतटा शेष हो गले से मते वरणमाला दबा भाग्यश्री हेले गल कुआड़े हे वीर मो पूजा शेष हो जाइछि एथर जेमिति हेले मी तुमको वर्णमाला देई परिबी आस मो पाख को आस हो हे वीर बसी पड़ मु तुम गलारे वर्णमाला अर्पण करे मालानिया हे वीर मालानिया हे वीर मालानिया हे वीर मालानिया हे वीर ई शुभ लगाने भाग्यश्री तुमर आज ठानु प्रिय भाग्यश्री तुमर मालानिया हे वीर माला दिया हे वीर मालानिया हे वीर माला दिया हे वीर आज ठानु प्रिय भाग्यश्री तुमर ए शुभ लगाने भाग्यश्री तुमर पाद पाऊजी ना खड़ीता नाई किया जा तुम बनीता पाद पाऊजी ना खड़ीता नाई किया जा तुम बनीता ए भरा जुबाना ए भरा जुबाना तुम पाए राजन मालानिया हे वीर माला दिया हे वीर मालानिया हे वीर माला दिया हे वीर ए शुभ लगाने भाग्यश्री तुमर आज ठानु प्रिय भाग्यश्री तुमर थर अते वर्णमाला दे दियो ओ बसी पड़ुछे हे वीर ताहले बसी पड़ मु तुम गलारे वर्णमाला अर्पण करुछि जे मजा आए मो भाई को मार लोक तमे कि तुम भाई गोटे तुम भाई गोटे दुष्ट व्यक्ति से कार्य परिणाम भोगवाक पड़ता मो भाई के दुष्ट से भल भाव जानी तुमको कहबार किसी आवश्यकता नहीं तुम कौन जान तुम कौन जान सब जानी कहीं जे मो भाई तुम भाई नुह ओ तमने मते मारी फोपाड़ी दे मो स्त्री को जोर जबरदस्त की आड़ी छी एटा को न्याय युक्त अरे बहुत दिन पूर्व कथा गोटिए चासी हाथरू ता स्त्री को टेकी नहीं आनीला एटा को न्याय युक्त कथा अरे कोटटा राज्य को छाड़ छाड़ कर दैतिला एटा को न्याय युक्त कथा ए तबे कौन जानछ गोटिए छिया ता बापा को तब
ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ତମ ଭାଇ ଜଣେ ତାର ପରିଣାମ ଏବେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଜମାରୁ ହେବନି। ଯଦି ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିବ ତାହେଲେ ମତେ ମାରିଦିଅ। ସମ୍ଭବ ପାଇଲେ ମତେ ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆସ ତାହେଲେ ମାରିଦିଅ ମତେ। ସତ୍ୟ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇକୁ ଚାଲି ଆସିଛ ମାରିବା ପାଇଁ। ସତ୍ୟ କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସତ୍ୟ କଣ ତମେ ଜାଣିଛ? କୋଉ ସତ୍ୟ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ? ଏ ଅପା, ତମ ଭାଇଙ୍କ ନାମଟା କଣ? ମୋ ଭାଇର ନାମ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ସେଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୋ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ତମେ ମିଛ କହୁଥିବ। ମୋ ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚିବା ଆଶାରେ ତମେ ମିଛ କହି ଚାଲିଛ। ଅପା, ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ମିଛ କହୁନି। ତମ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଏଇନେ ନେଇକି ଆସିଛି। ଠିକ ଅଛି। বাবু দেখো, এইটা কার তম ভৌণী? অপা এ ভাই, অপা এতদিন যাই তু কোଉଠି ରହିଥିଲୁ? ଅପା ହଁ, ଏତିକି ଯାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଘରେ ରହୁଥିଲି, କାହିଁକି ନା ସେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମତେ ରଖିଥିଲି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ। ସତରେ ଭାଇ, ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲୁ? ଅପା ସେ ନୌସିଂହରୁ ସେ ମତେ ଟେକି ନେଇ ଔଷଧ ପଦରେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ମତେ। ସତ କହୁଛୁ ଭାଇ? ହଁ ଏ ଭାଇ, ଅପା ମୁଁ ତ ସେ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ କେତେ କଥା କହିଦେଇଛି। ସତରେ ଭାଇ, ଅପା ଏ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଭାଇର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ। ନା ଅପା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ କଥା କହିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ନା ଅପା, ତମ ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ। ହେଲେ ଏବେ ତ ତମ ଭାଇକୁ ତମେ ପାଇଯାଇଛ ନା? ହଁ, ଆଜି ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି। ସତରେ ଅପା, ହଁ, ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଥିଲା। କୋଉ କଥା କହିବୁ? ରାଗିବନି ତ? ନା ନା, ରାଗିବି କାହିଁକି? ସତ କହୁଛ? ହଁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଏ ଅପା, ହଁ, ସେ ତୁମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁ ରହୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ପ୍ରେମ ଭାବଟା ବଢି ଯାଇଛି। ଏ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ନା? ହଁ ଅପା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ ଅଛି, ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋ ଇଚ୍ଛା। ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ବାହା କରେଇଦେବି। ଠିକ ଅଛି ଅପା। ଅପା, ହଁ, ବାବା କୁଆଡେ ଗଲେ? ଏ ଭାଇ, ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ସେଇଦିନ ସେ ସେନାପତି ମୋ ବାପାକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ରାଜକୁମାରୀ, ତମ ବାବା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛ? ହଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ତମ ବାବା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟି ମୁଁ ତମରି ଆଗରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ମୋ ଦୁଇ ନୟନରେ ଦେଖିଛି ମୋ ବାପାକୁ ଆଉ ମୋ ଭାଇକୁ ଏଇ ସେନାପତି ମାରି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ଆରେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ମୁଁ ପୁରା ତମ ସ୍ୱାମୀ, ମତେ କହୁଛ ସେଥିରେ ମିଛ କହୁଛ ବୋଲି? ରାଜକୁମାରୀ, ମୋ ବାବା ତୁମକୁ ମିଛ କହି କଣ ଲାଭବାନ ପାଇବି? ଏ ସତତା ଏଇଆ କି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭାଇ, ବାବା କାହିଁ? ଆସ ଏଇ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ତମ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକି ଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆସ। ପୁଣି ହଁ, ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ବାବା, ବାବା, ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ବାବା? ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ ବାବା, ପଳେଇ ଆସ। ବାବା, ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦନ, ବାବା, କଣ ମତେ ଡାକୁଛ ରାଜକୁମାର? ବାବା, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ତମ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀକୁ ଭେଟେଇ ଦେବି ବୋଲି। ଆଜି ସେଇ ସମୟ
ଆସି ଯାଇଛି ବାବା ଆସି ଯାଇଛି କୋଉଠି କୋଉଠି ମୋ ଝିଅ ବାବା କୋଉଠି ଅଛି ବାବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ବାବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ବାବା ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ତ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ତା ସହିତ ତମ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ବାବା ରାଜକୁମାର ଜନ୍ମ ହଁ ବାବା ଏ ତୁମେ କଣ କହି ଯାଉଛ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାବା ସତ କହୁଛି ନାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ତମେ ମୋତେ ମିଛ କହୁଛ ନାଇଁ ବାବା ମୋ ହୃଦୟର ଜଳାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ମିଛର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛ ବାବା ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ବିଛ ମୋ ପୁଅକୁ ତ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ନଳୀ ସୁଅରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲି ସେ କୋଉଠି ରହିବ ରେ ବାବୁ ସେ ତ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ବାବା ଯେତେବେଳେ ତମ ପୁଅକୁ ତମେ ନଦୀ ସୁଅରେ ଭସାଇଥିଲ ତମ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ ନଥିଲା ବାବା ରାଜକୁମାର କଷ୍ଟର ବିଡ଼ମ୍ବନାକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ତମେ ପାଗଳ ଭଳି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରି ଚାଲୁଥିଲ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଅଚଳତରେ ତମେ ତମ ପୁଅକୁ ନଦୀ ସୁଅରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲ ବାବା କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିପାରିନଥିଲ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବଞ୍ଚିଥିଲା ବା ମରିଥିଲା ବୋଲି ହେ ଭଗବାନ ସତରେ ମୁଁ କଣ ଏତେ ବଡ଼ ପାପୀ ନାଇଁ ବାବା କିଏ କହୁଛି ତମେ ପାପି ବୋଲି ତମ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ ନଥିଲା ବୋଲି ତମେ ଅଜଣାତରେ ଫସେଇ ଦେଇଥିଲ ବାବା ତମେ ପାପି ନୁହଁ ବାବା ତମେ ପାପି ନୁହଁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି ଆସ ବାବା କୋଉଠି ଏଇନେ ଦେଖ ତମ ଝିଅ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଆଉ ତମ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତମ ସାମ୍ନାରେ ଦଣ୍ଡାୟନ ବାବା ଦଣ୍ଡାୟନ ରାଜକୁମାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଦେଖ ତମ ପିତା ବାବା ତମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ବାପା ତମର ଏ ଅବସ୍ଥା କିଏ ଗଲା ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ବାବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୋ ସୁନାଧନ ମୋତେ ଜମାରୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛ ବୋଲି ସତରେ ମୁଁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ ଆରେ ବାପା ମୁଁ ତ ତତେ ନଈ ସୁଅରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲି ରେ ଧନ ହେଲେ ତୋ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଲି କିପରି ରେ ଧନ ତୁ କିପରି ବଞ୍ଚିଲୁ ବାପା ମୋ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି ଆରେ ମା ପିତା ମୁଁ ତତେ କ'ଣ କହି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରେ ମା ଆଜି ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଛି ତତେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ରେ ମା ତୁ ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ଫେରି ପାଇ ମୋତେ ଋଣୀ କରିଦେଲୁ ରେ ମା ମୋତେ ପିତା, ଋଣୀ କରିଦେଲୁ ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଆଉ ମତେ ଲଜ୍ଜିତ କରନ୍ତୁନି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତେଣୁକରି ଘୃଣା କରି ମୋର ଭକ୍ତିର ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା ରେ ମା ହେଲା। ମୋର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଆ କରିଛି ମତେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ହେଲେ ମା ତୁ ମୋ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ରର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ତୁ ମୋତେ ଯୋଉଦିନ ଯୋଉ ଉପହାର ମାଗିବୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୋତେ ଦେବି ରେ ମା ପିତା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୋତେ ଦେବି ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୁଁ ତମ ପୁଅକୁ ଏତେ ସେବା ଯତ୍ନ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସେବା କଲି ଯେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ବଟାଇ ଦେଇଛି ପିତା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେ ଭଗବାନ ତୁ ଯାହା ମୁଁ କହିବାର ଥିଲା ତାହା ଆଜି ତୁ କହିକି ମୋ ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଲୁ ରେ ମା ଠିକ ଅଛି ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଦେଖି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହା କରାଇବେ ରେ ମା ରାଜକୁମାର ବାପା ତୁମ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୋ ସୁନାର ସଂସାର ଫେରି ପାଇଛି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ବାପା ବାପା ଆମକୁ ଆଉ କେବେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି ହରେ ମା ଚାଲ ଏଥର ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖୁସିର ଲହରୀ ଫେରି ପାଇଛି ବାପା
मथुरा हासलुहार कुटिया सुहासु झरासु ए दुनिया आसी उठो आसु जते दुख रखी बुझे देखा आसु जते दुख रखी बुझे देखा देखुना में बात पढ़ेई सुना कांडेई मोरुपा कांडेई सुना कांडेई मोरुपा कांडेई सुना कांडेई मोरुपा कांडेई सुना कांडेई मोरुपा कांडेई ला 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 भगवान ये कौन कली एड़े बड़ सुखर संसार को मो छूता करदेली अरे मो भलिया मनीष ये दुनिया रे बंचवा कौन अधिकार नहीं हो से मो बाबू कथा धरी एते बड़ खुशीर संसार को छेछतर करदेली हेले आज मो भूल निजे बुझी पारुछि गोटे सुखर संसार टाको जदि छुदा कर दिया जाए तार परिणाम कौन हुए हेले मो भलिया मनीष ए दुनिया रे बंचवा कौनसी अधिकार नहीं हो अधिकार नहीं मो आज निश्चय आत्महत्या करेबी जो पाप कर पापर प्रायश्चित नहीं ये मो भौणी तो भाई जो पाप कर पापर प्रायश्चित नहीं तो भाई गोटे मनीष तो भाई गोटे पापी शुण माँ तू कांदनी 20 वर्ष है तो आखिर मुह लोह देखनी आज मो सही पारिबिनी महाराज महाराज मते क्षमा करदेव महाराज रंजित लेला महाराज तमने से तो भौणी हाँ महाराज ये मो भौणी भाई महाराज मो सही मो बाप कथा धरी मो तुमर सुनार संसार टाको चुना करदेली महाराज आज मु बुझी पारिछि मो मो दुनिया रे बंचवा पसंद करेली महाराज जदि पारिब जदि मते क्षमा करदेव
क्षमा करवा लोक मु क्षमा करवा लोक तो ऊपर से जेमिति कर्म करे से सेमिति फल ही पाए। महाराज मो भौरी को पाइल हे मो भाग्यश्री भाग्यश्री अरे तू भी मो भौरी परिला तो प्रति जो अन्याय करिछि मते बड़ भाई बोली क्षमा करी दबो। अरे माफिया तो हाथ दे लो। अरे तुम हाथ भी दियो आज ठो मो भौरी को पाइल। मन दुख करना रे माँ मन दुख करना अतीत कथा सब भूली जा। धर्मवंत पुओ जे धर्म कली बोला पापवंत पापी जे पाप करी बोला एथिरे तो भाईर किछि दोष नहीं रे माँ। एथिर मूल कारण होउछि सही फूल। हाँ ए नाटर गोवर्धन होउछि सही फूल। आमे राजकुमार सही फूल को जमारी भी छाड़बानी से जो किथिले मध्य ताकू खोजी उचित दंड दबा। हाँ बाबा निहाती बाबा। तीन था